Bertong Baltik. Diba yun? Tado ka. Ian Davising. Dakilan Chick Boy. Kita eh. Hey man. Shock man. Ang kalokohan yan. Sige, todo mo pa. Ayan kay Mona. Meta. Meta. Si high type. Yes. Yun, talaga naman. Wala, huwag kayo ko ba? Mana? Mana? Tumingin ka! Dali na, isa lang. Sulyap lang, sulyap. Bahala ka. Bakit wag? Bakit ka lonely dyan? Shy ka na lang, dali. Dali! Shy type din. Hindi. Hi, Trisha, say hi. Hi! There you go. There you go. Amitav. Say hi daw. Oh, hindi! Paul Joseph Casano! Bumaba ka dyan! At ito si Migs. Say hi. There you go. Hala, maganda, maganda. Nako, eto tropa ko, tarantado talaga yun kahit kailan. Eto si Abet. Week niya, week. Kaya si Boy. Dali, dali. Tangin mo ba? Tayo mong puta. Movement nga. Dali. Tangin si Joma. Ayun! Putang ina yan. Wala. Leo. Say hi. Say hi. Bastos to. Tangin mo, meron na kami. Bas-bas. Uy, wag. Ano yan, document? Garly. Sa maganda-gandang iting. Ah, bastos to. Peace land. Alright. Nakadila pa. Eto si Kuya. Pete! Say hi! Panis ka! Sabay, sabay, sabay! Ano? Sino lalaban doon? Ano, Box? Here comes a new challenger! Patay! Ano, Box? Leap! Dali! Ay, wala na. Hindi na ako sasama swimming. Ayoko na. Ayoko na. Hindi na ako sasama swimming.
nanununtok! Ayoko dito, delikado dito. Mahaba na. Oo, 5 minutes. Ah, eto, tropa ko talaga, eto. Talaga, eto, best friend ko dito sa PUP. Talaga medyo bagyang napariwala. Napariwala lang ng bagya to eh. Ikaw ang lumambitin sa Baras. Trotado. Kaya si Albi, wala akong masasabi dito kundi Turbo Man. Si Bakwan! Arthur! Bakwan! Pastrana! MMA fighter, the greatest of them all. Kaya nagkaganyan yan eh. Come on, Lou, say hi. Huwag ano. Say hi, wag. Yan! Oh! Aray ko. Ay, Papa Ron! Say hi, say hi. Hi.